Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн 30 октябрь 2022 жыл, апта күнгө жекшемби. Биз неме сунааларды тартууну улантабыз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар, каналга катталыңыздар. Мен биринчи эле алдымда турган 124 универсал кузовундан баштайын. Ушундай Мерс. Жылы 91, 2-3 объем, механика 240 000 сом. Номерге чаласыздар. Ушундай. Салондору. Жанда бир Passat B4 турат. Ушундай көрсөтүп коеюн. Байке канча деп атасыз? 260. Üstünde ülük var. $260 000 attır koruğunuzlar. Tamam, kapasağız. Mekta dağı bir 124 turat. Şunda körsötüp koyun. Kızıl tüsteken. 89 E6 mekanika 190 000 som. Şunda telefon numarayı çalasızlar. Üstünde ülük var. Vakta Passat B3 universal turат. Бул канча деп атыптыр? Assalamu alaikum. Канча була турганы? Була турган 260. 260. Жасалчы иштер барбы? Жок, жасалчы жок. Жокпу? Кайсы канал? Бишкек кабар YouTube. Ушундай жасалчы иштер жок дейт. Passat B3. Көрүңүздөр, жылы 91 механика. Номерге чаласыздар, үстүндө өлүк бар. Так, маяқта Volkswagen Vento. Қанша деп атыптыр? Ушундай Vento, үстүндө өлүк бар. Так, 92 моно, механика 240. Номерге чаласыздар. Ушундай Vento. Көрүңүздөр. Маяқта бир BMW келип тур достор, көрүңүздөр. BMW канча экен? BMW 3 дейт, 8618 механика 250 000 сом. Номерге чаласыздар, үстүндө өлүк бар. Маяқта бир Audi 100 переходка. Мында үстүндө өлүк бар. 89 2-3 объем 140 000 сом. Телефон номерге чаласыздар. Passat B4 sedan. $250 000 som, gaz benzin 9418. Nomerini koruңuzдар, çalasızlar. Şunday nomerler. Da Golf 3 9318 885 000 som. Nomeri ko'rinmay qolibdir. Salon ochiq ekan. Şuna nomerge çalasızlar. Maqta bir Audi A6 qara түсі. Qancha deb atdir? 96 28 185 000 som номерге çalasızlar. Коробкасы автомат. Bu правый руль ekan.
пробірі Audi A6 285 bin so'm. Shunday. Demakda bir rossiyskiy nomerda 210 Mercedes turadi. 96-23 plita motor 320 bin so'm nomerga chalasizlar, gaz benzin. Расход 910. Salon javob ekan. Mercedes 210. Jag'ında Audi 80. Shunday saloni. 87 18 220 bin so'm. Shunday. Коробкасы mexanika. Mercedes 124. Tak 94 22 avtomat. Bası telefon numarını ko'rdingizlar, chalasizlar bez vложений. Tamaqda Golf 4 universal turadi, oq tusda. Serebrisi tusda. 2002 1.4 $5,5 bin nomeriga chalasizlar. Shunday, sirt qavog'i toza, chiyilgan jeri yo'q. Tamaqda B4 universal turadi. Burada kumush tusda. 96 ekabyon 420 bin so'm. Telefon nomeriga chalasizlar. Shunday. B4. Mayaqda bir A6 turadi. Bagajni ochib qo'yibdir, ko'ramiz. Qancha deyaptir? 92 28 215 bin probek. Bası telefon nomeri, коробкасы mexanika. Bu vaqtda Golf 2 turadi, ko'ringizlar. O'zgacha jasab, shunday bozorga chiqaribdir. 91 mexanika 5 stupka, bası telefonga chalasizlar. Üstündelik var, ob'yom jazibaptir. B3 universal. 89 18 mexanika 225 bin so'm. Nomeriga chalasizlar. Расход 910. Shunday, ko'ringizlar. Ildin lapasi o'ramiz. Vaqtdagi bir 124 Mercedes 92 23 320 bin so'm. Nomeriga chalasizlar. Коробка mexanika. Üstündelik var. Saloni ko'ringizlar. O'zgacha holda. B4 universal. 94 18 290 bin so'm. Nomeriga chalasizlar. Üstündelik var. B4 Amaqda bir Audi turadi, Audi A6. Коробка avtomat 97 24 480 bin so'm.
Ömer'e çalasızlar. Hurmatlı tuğanlar, üç mene men korsatууну жыйынтыктайм. Kийinki берүүлөрдөн аманлашканча сак саламатта туруңуздар.